Solano. Hi, sir. Tomatoes. Hi, sir. Again. Hi, sir. Gian. Tama. Hi, sir. Parapaner. Tama. Zay. Tama. Hi, sir. Nadili. Paano ano mo? Hi, sir. Gindaday. Hi, sir. Gindaday? Hi, sir. Si! Paano na? Next. Hi, sir. Ah, AJ. Ay, dili. Hi, sir. Tiana. Hi, sir. AJ. Tama. Sige sa ni. Hi, sir. Baby yog daw. Hi, sir. Pwede na lagi ko ako ani. Next. Kinsa pa? Next. Ah, sila. Bulieke. Tama. Hi, sir. Hala. Si Ropaner? Mali! Ay, kinsa ni? Hi, sir. Ah, si Alan. Tama. Hi, sir. Sino? Mama? Yes! Okay. Ay, sir. Ay, lagi. Ah, si Mato. Tama! Again? Again. Dominate. Sino mag-ingit? Bawal! Sino? Saan? Sino pa po? Next. Nagyado. Tama! Yes. Tama! Rob, sinot. Larus kayo. Tama! Tatay isa lang. Okay lang. Yes, sir. Tingnan mo. Ay, wala pa. Kamot lang. Hindi na lang ako makuha ng pangalan niya. Barkada nila. Si Almonico. Yes! Grade on sa mi. 7! Grade 7. Pwede, thanks, pwede. Ah, si Bandiga. Ano ako kailan sa Budar? Awa na na. Nakuha niyo. Anong lesson na lang yung panin yung pangalan? Okay, panin ko si Sir. Hi!